मोहतरम हजरात, आज के इस प्रोग्राम का दूसरा मरहला है मुसाबक़े हिफ्ज़ कुरान करीम। अब वो पेश किया जाएगा। तो पहले मुसाहिम की हैसियत से मोहम्मद सादिक इब्न मोहम्मद इरफान हाफिज मेराज साहब तशरीफ लाए। एक कुरान मदरसे से लेकर आए, तो कोई बच्चा कुरान एक लेकर आए मदरसे से, कोई चला जाए वहां से उठकर, कुर्सी से उठकर कोई भाई तालिब इल्म मदरसे में जाए और एक कुरान लेकर आए। हर तालिब इल्म से 3 जगह से सवाल किया जाएगा। आज का ये मुसाबका हिफ्ज़ कुरान 15 पारों पर मुश्तमिल है। सवालात जो मुरत्तब किए गए हैं इस अंदाज से कि 3 सवाल किए जाएंगे और साइल की हैसियत से रहेंगे हाफिज मेराजुद्दीन साहब, उस्ताद मदरसा हाजा। आपका सवाल नंबर 1 है सूरह बकरा पारा नंबर 2 आयत नंबर 185, जिसकी इब्तिदा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फमन शहिद मिनकुमुश शहर फल्यसुम वमन कान मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। वइज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीब दअवतद दाइ इज़ा दआन उजीब दअवतद दाइ इज़ा दआनि फल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामि रफ़सु इला निसाइकुम हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन अलिमल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अंफुसकुम फताबा अलैकुम व अफ़ा अन्कुम फ़लआन बाशिरूहुन्न
وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. आपका दूसरा सवाल है सूरतुन निसा पारा नंबर 5 आयत नंबर 127 रुकू नंबर 16 जिसकी इब्तिदा है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वयस्तफ्तूनका फिन्निसाइ कुलिल्लाहु युफ्तीकुम فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل اللهم يفتيكم فيهن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبوهن أن تنكحوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتيه. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ويستفتونك في النساء قل اللهم يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم. अब आपका तीसरा सवाल है सूरतुल हिज्र पारा नंबर 14 शुरू जिसकी इब्तिदा है रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लव कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू वयतमत्तऊ वयुल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم العمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك
إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.